नाज़रीन ग्रामी, आपने दुनिया के खूबसूरत, पुरकशिश और हैरत अंगेज मनाजिर को तो देखा ही होगा, मगर क्या कभी आपने ऐसे जानवरों को देखा है जो मजबूत से मजबूत दिल के मालिक अफराद को भी एक लम्हे के लिए कांपने पर मजबूर कर दें? या अगर आपके ख्याल में कोई चीज आपको डरा नहीं सकती, तो इन जानवरों को देखने के बाद हो सकता है कि आपको अपने ख्याल पर नजरसानी करनी पड़ जाए, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में ऐसे जानवर नजर आने वाले हैं जो अपनी इनफरादियत की वजह से सबसे अलग हैं, और ऐसे जानवर हजारों सालों में एक बार ही पैदा होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले कुत्तों की बात करते हुए आपको एक ऐसा अजीबुल खलकत कुत्ता दिखाते हैं जिसकी सिर्फ एक आंख है जो माथे के दरमियान है, जबकि इसकी नाक सिरे से ही मौजूद नहीं है, और हैरान कुन तौर पर इसकी 2 जुबानें हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन के सूबे अकलान में कुत्ते के 2 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें से एक कुत्ता नॉर्मल था, जबकि दूसरे कुत्ते की एक आंख और 2 जुबानें थी, लेकिन नाक मौजूद ही नहीं थी, जिसे देखकर एमी डी मार्टन नामी कुत्ते का मालिक हैरान रह गया। इस कुत्ते की पैदाइश 6 फरवरी को हुई, जिसका नाम साइक्लोपस रखा गया। जब एमी ने इसे उठाया तो कुत्ते ने सांस लेने की कोशिश की, और उस वक्त इसकी 2 फैली हुई बड़ी जुबानें लटकती हुई दिखाई दे रही थी। एमी का कहना है कि कुत्ते को दूध पीने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो मैंने इसे एक फार्मूले के तहत फीड दी और उम्मीद जाहिर की कि यह जिंदा रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साइक्लोपस नामी कुत्ता सांस लेने में दुश्वारी के बायस रात 10 बजे के करीब मर गया, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि हो सकता है कि कुत्ते की मां ने हामला होने के दौरान जहरीला खाना खाया हो, जिसकी वजह से दूसरे कुत्ते की हालत खराब हुई हो। दोस्तों, इसी तरह अभी हाल ही में भारतीय रियासत राजस्थान के गांव नेमूडा में एक अजीबुल खलकत बकरे की पैदाइश हुई, जिसका चेहरा कदरे गोल है और आंखें भी दाएं और बाएं जानिब होने की बजाय इंसानों की तरह माथे के नीचे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर बकरे का चेहरा लंबा और आंखें दाएं और बाएं होती हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि भारत में इस अजीबुल खलकत बकरे को भगवान का अवतार समझकर पूजा पाठ शुरू कर दी गई है, और बकरे से लोग अपनी मुश्किलात का हल मांगने और मुरादें पाने के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ का रुख कर रहे हैं, जिसके बायस इस गांव में मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ गई। इससे कबल भारत में ही अजीबो गरीब गाय के बच्चे की पैदाइश भी हो चुकी है, जिसके 2 सर, 4 आंखें, 2 मुंह और 2 कान थे। इस गाय के बच्चे को देखने के लिए अब भी दूर दराज के शहरों से लोग आ रहे हैं, जबकि गांव के मकीनों ने इसे भी भगवान का अवतार समझकर पूजा पाठ शुरू कर दी। किसान भस्कर का कहना है कि जमींदारी के साथ मवेशी पालने का काम उनका जद्दी पुश्ती है, मगर वो पहली बार इस तरह की गाय देख रहे हैं। इनका कहना था कि हमारी गाय ने गुज़श्ता हफ्ते जो बच्चा दिया, हमें ऐसे बछड़े की तवक्को नहीं थी, लिहाजा इसकी पैदाइश पर मुझ समेत सारे घर वाले बछड़े को देखकर हैरान रह गए। नाज़रीन ग्रामी, इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हमने एक ऐसे जानवर को शामिल किया है जो बड़े बड़ों के औसान खता कर देगा, और वो है 2 मुंह वाला अजीब सांप, जो अभी हाल ही में शुमाल मशरकी तुर्की से दरियाफ्त किया गया है। तुर्की के अखबार रेडिकल के मुताबिक एक किसान को बहरे अस्वद के साहिल पर वाक़े गिरासून सूबे में यह सांप मिला, जिसे अब अंतालिया के एक सांप घर में रखा गया है, जबकि इस सांप की निगहदाश्त की जिम्मेदारी ओज़ग्रार लीदी को सौंपी गई है। वो कहते हैं कि इस सांप को इसकी जिसामत और हियत की वजह से मुसलसल देखभाल की जरूरत है। चूंकि इस सांप के 2 सर हैं, इसलिए इसकी गर्दन आम सांपों के मुकाबले में बहुत पतली है, लेकिन इन जैसे सांपों की आदत होती है कि ये अपने शिकार को पहले निगलते हैं, फिर इसे हजम करते हैं, और अगर इस सांप को खाने के लिए कोई बड़ी चीज दी जाए तो वो इसकी गर्दन में फंस जाएगी, इसलिए हम इसे छोटी छोटी चीजें देते हैं। यह सांप पतले जिस्म वाले तेज रफ्तार सांपों की कोलोबर नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिन्हें उर्फ आम में रेसर कहा जाता है, जबकि अंतालिया के सांप घर के जुनेद अल्पकोन कहते हैं कि 2 सरों वाले सांप बहुत नायाब हैं और इनका बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 सर होना बहुत नुकसानदेह है, जिसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इसके लिए हमले से बचना मुश्किल होता है, और दूसरा ये कि शिकारी जानवर इसकी जानिब ज्यादा मुतवज्जे होते हैं। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते तुर्की के मगरबी साहिल पर 2 सरों की हामिल डॉल्फिन मुर्दा हालत में पाई गई, जो लहरों पर बहती हुई तुर्की के शहर अजमीर में वाक़े साहिल पर आई। 2 सरों की हामिल इस मुर्दा डॉल्फिन को टेग्रल मीरन नामी एक स्पोर्ट्स टीचर ने जब साहिल पर देखा तो पुलिस को इत्तला दी, लिहाजा पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन को अपनी तहवील में ले लिया, जिसके बाद डॉल्फिन के जायजे के लिए इसे मकामी लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया।
ایک اندازے کے مطابق اس ڈالفن کی لمبائی 3.2 فٹ جبکہ اس کی عمر صرف 1 سال ہے، اور ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 2 سروں والی اس ڈالفن کے ایک سر کی آنکھیں مکمل طور پر نہیں کھلتی تھی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد ایک ایسے جانور کا ذکر کرتے ہیں جس کا چہرہ انسان کا اور دھڑ سور جیسا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ لاطینی امریکی ملک ارجنٹائن میں ایک فارم ہاؤس پر ایسا سور کا بچہ پیدا ہوا جس کی شکل حیران کن حد تک انسانوں سے مشابہ تھی۔ اس خبر کے مطابق یہ عجیب واقعہ ارجنٹائن کے علاقے سانتو ڈومونگو کے ایک قصبے میں پیش آیا، لیکن اس عجیب الخلقت بچے کی پیدائش پر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی اور ہر کوئی اسے دیکھنے چلا آیا، جبکہ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو نما بگڑنے سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ والٹر اوسکر نامی شخص کے فارم پر پیدا ہونے والا یہ بچہ پیدائش کے بعد چند گھنٹے ہی زندہ رہ پایا، کیونکہ اسے سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اب آسٹریلیا کے جنگل میں 5 سال سے بے یار و مددگار گھومنے والی عجیب و غریب بھیڑ کا ذکر کرتے ہیں، جس نے عجیب شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ پہلی نظر دیکھنے والے اسے عجیب الخلقت مخلوق کی تصور کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آسٹریلیا کے ایک جنگلاتی علاقے سے 35 کلو وزنی اون سے لدی بھیڑ ملی جو بمشکل ہی چل پا رہی تھی، تاہم ریسکیو ادارے کے اہلکاروں نے اسے تکلیف دہ بوجھ سے نجات دلا دی۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹورین کے جنگل میں گھومنے والی اس جنگلی بھیڑ پر لدی 35 کلو گرام وزنی اون 5 سال بعد ہٹا لی گئی۔ یہ اون 5 سال تک نہ کاٹنے کی وجہ سے اس کے جسم پر موجود تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس بھیڑ کو جانوروں کی بہبود کے ایک ادارے کے اہلکاروں نے دیکھ لیا، جس کے بعد اس بھیڑ کو سنچوری نامی جانوروں کی ایک پناہ گاہ میں لایا گیا، جس کو دیکھ کر ماہرین حیران رہ گئے کہ اتنا بوجھ ہونے کے باوجود اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ٹوٹی، جبکہ واضح رہے کہ باراک نامی اس بھیڑ کا جسم سالوں سے صفائی نہ ہونے کے باعث مٹی اور گرد سے بری طرح اٹ چکا تھا۔ کیونکہ یہ بھیڑ مقامی افراد کی نظروں سے اوجھل رہی، اس لیے اس بھیڑ کے پورے جسم میں اون کا ڈھیر لگ جانے کے باعث نہ صرف چلنے پھرنے میں مشکلات تھیں بلکہ وہ ٹھیک طرح کھا پی بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ اون کی زیادتی کے باعث گرم اور خشک موسم میں بھیڑ کا زندہ رہنا بھی کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ واضح رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اون رکھنے کا اعزاز کرس نامی بھیڑ کے پاس ہے، جس کے جسم سے 41 کلو اون اتاری گئی تھی۔ دوستو، ویسے تو شارک کا نظارہ کسی بھی بہادر انسان کو بھی خوفزدہ کر دیتا ہے، مگر اس کی گوبلن نامی نسل کی مچھلی دیکھنے میں ہی اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ کمزور دل حضرات کے لیے اسے دیکھنا ہی کافی بھاری پڑ سکتا ہے۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ یہ سمندر میں بہت گہرائی میں پائی جاتی ہے اور سطح پر بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھے وہ چند عجیب الخلقت جانور جو یقیناً آپ نے آج پہلی بار دیکھے ہوں گے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔